Ano kain ko? Hi, customer. Ano po? Ano pong gusto? Meron ba malaki price o maliit na steak? Ito lang po. Mag-ano ka lang po dito. Sige po, wait lang po. Meron si customer. Mali dito. Okay. Gusto ko Pilipinas kami. Wait lang. Oh, baby. Oh, get more. Oh, I can Yan. Yan lang. Yan. Ano na ako? Okay. Ito po, Pilipinas po. Ano pong French fries, burger, and Hindi ko sulat to. Yan lang. ay, French fries, and steak. Oh, okay. Luto po kami. Gutom pa ako. Wala kami bahay na ulam. Okay, bye. Yung number niyo po ay 30. Ay, ako na sabi. Akin na number 8845. Ayan po. Steak. Okay na daw. Okay na po. Dalawa po. Okay na daw. Tapos ito, tapos rice. 5. Ay, 6. Ay, 7. 7 ako. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Okay. Fry ko lang. Okay na daw. Tsaka may another po. May extra free po. Okay. Here's your meal. Thank you po. Yum, 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 yum. Bye-bye, guys! Bye! Bye-bye!